J'aime me battre. Ça va YouTube? J'espère que oui. Voilà. On est à la Bastille. On s'est infiltré. Non sans... À l'aide! Par pitié! Au nom du ciel! Oui, bonsoir. I'm listening, monsieur. They abandoned me. The jailers. It's been days, maybe weeks, since I've seen another living soul. I'm hungry, madame. I'm ravenous. Here, monsieur. Bless you, madame. I wish you the best of luck. The fickle Lady Luck will have her work cut out for her. When you're face to face with the executioner. The executioner? Oh, yes. You won't escape him. Zing, ding. His icy blade won't spare you. Mark my words. He's made so many heads roll. Sir, they all fall like withered apples. The executioner is brave as long as it stays cold. If he were to meet the flame, his ashes would be less bold. Eh bah yes, ça commence bien, dis donc. Bonjour. Une robuste clé de fer. Putain, est-ce qu'elle sert à... Elle sert à ça. D'abord, elle est là, parce que je suis un malade. Par contre, je vais rentrer là-dedans. Ah, il y a un mur à casser. Ne passez pas par la case départ. Ne touchez pas la guillotine. Ouais. Mais il est dead, hein. Je sais pas c'était qui, mais en tout cas, je sais qu'il est mort. Et c'est sûrement pas plus mal. Ça accroché au plafond. Spider cochon. Sur ordre de l'état-major, la poudre en provenance de Marsanguy sera entreposée dans l'ancienne poudrière souterraine. Jour d'or de Launay, gouverneur de la Bastille. Casser les couilles en fait. Bon, il y a une vestale ici. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Hein. Et si je décide de sauter là-bas, comment ça va se passer? Là, là. Elle est là la poudre en fait. Est-ce que j'ai la clé?
That is the question. Gunpowder is here. What shall I do with it? Destroy it and spare Paris another disaster. Or ensure that the Marquis de Lafayette will be able to use it. I will grant Monsieur de Boisier's wish. The city has seen enough destruction. Mass Requiem. Ouais, la comtesse, ça va être compliqué quand même, je pense. Hein. Super. Bon, en vrai, c'est pas turbo grave. Parce que genre, je pouvais sauter là. Ouais, c'est vrai qu'il m'a accueilli pile poil quand il fallait. Hein. C'est bien joué de sa part. Disons qu'il n'y a rien à dire quoi. Hop là. Tout va bien. Voilà. On n'a rien vu. Et du coup, il y avait un... Ça correspond à quoi, ça? Pardon. La cour mineure. Ça correspond à un truc tout seul.
Ok. Ça pour ça donc. Ça pour un coffre de merde. Ah, c'est pour ça là que je me suis permis d'utiliser le machin. L'huile, la burette. Ok, donc maintenant c'est la bagarre. Tu viens? Non? Si? Ok, ça c'est bon. Et là en fait ils étaient 6. Ah, la baston dans les escaliers, je le sens moyen. Pas vous, mais... Je le sens pas ouf ça. Ça va pas de baston dans les escaliers. Par contre, il y a un connard. Tu m'as pas vu. C'est dégueulasse! J'étais caché derrière, quoi, derrière des caisses. C'est un scandale. La roue de Boré. Ah mais c'est encore... C'est encore un truc à la con, ça. Voilà, Mass Requiem. Oui, c'est voilà, c'est comme ça, là, c'est vroom vroom. Stylé. Et la... La Mass Requiem, là? Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être la finesse. Oh! D'accord. Rigolo. Rigolo! Mais, hein. Je sais pas trop. Vous savez quoi, on va regarder ça, comme ça nous fait des... des stats, peut-être? J'en sais rien. Ok, c'est en haut, du coup, je vais aller à gauche. Classique. Par attaquer? Non, c'est du lore. C'est sûr que c'est du lore? C'est du lore. Monsieur le Comte! Monsieur le Comte, are you there? The prisoners, they're suffering. What is the meaning of this?
As promised, I have interceded on your behalf. The king has named you gouverneur de la Bastille. Do you realize what an honor this is? Put an end to this sinister farce, Monsieur le Comte. Order your machines to unhand me at once. Ah! Listen to my voice, mon ami. Nothing but my voice. Un de plus. À droite. À gauche. Ah, les petites araignées. C'est vraiment les araignées de Whammer, hein. Oh, j'ai triché. Comme j'étais dans l'escalier, du coup j'étais plus dans la zone et il me voyait plus. Énorme. Énorme! C'est énorme, Fred! Douloureux. Oui, bah oui, oui, c'est sûr que oui. Pour ça, bizarre ça. Normalement ça fonctionne. Attendez, je me log out et je me login. Activating combat mode. Ah, on fait comme ça. C'est pas grave. Ce sont les aléas. Les aléas Jacta Est. Il me suit en plus, hein. Ah, on devait le tuer qu'une fois, lui? Pardon. C'est bon, il ne siffle plus. Un peu moins bourrin, peut-être? Quoique. Rip les orbes. C'est pas grave. Ça c'est parce qu'on essaie d'aller trop vite. Ah oui, du coup lui on le tuait juste une seule fois effectivement.
Ah, il me suit même pas en plus ici. Ah, tu m'as cassé les couilles. Hein. Ok. Bonjour. J'aurais eu le somme de tomber et mourir. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, j'aurais eu le somme. Hein. Comme là. So this is the jailer the king has chosen to guard Monsieur de Vaucanson and protect the secret of his automats. This shows how important this particular prisoner is to Vraiment, faut que him. je fasse ce saut là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr faut que je le fasse? Non, pas du tout. Je pense que tu peux descendre en sautant, mais bon. Tu peux descendre par l'escalier aussi. C'est peut-être un peu plus safe, non? Ok. Commence à être vraiment loin la comtesse, hein. C'est sûr qu'on va la choper, hein. Enfin qu'on va la trouver. Peut-être que oui. Mais franchement, je savais pas du tout par où passer. Hein. La Bastille est ici. Et ça tombe bien, je peux améliorer ma burette. Une charge de plus. On dit pas non, niveau max. Ok, d'accord. Ah oui, je peux taper le saut de la plateforme là, ça avait l'air compliqué quand même. Hein. Ouais, je me disais bien ça sentait le boss. Ah bah d'accord. C'est une guillotine géante, non? Ça a l'air chiant en tout cas. Le bourreau, ouais, ça doit être une guillotine géante. Bien sûr.
mal. Au secours! Ah oui, d'accord. Ok. Aïe. Ouf, 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 ouf. Non! Ah bah super! C'est douloureux ça! Ah oui, il m'a réduit ma vie de façon permanente. Enfin, permanente pour le combat quoi. Oui, c'est bâtard en vrai. Faut pas se faire guillotiner quoi. Qui l'aurait cru? Ah c'est bon, c'est parti. Et c'est sur Yabonani quoi. Merde! C'est pas très sympa! Voilà, dégage!
Ok. Le first try. Pas le design en vrai. Hein. C'est du loot ou pas? Pas vraiment. Hein. No. I haven't found all the echoes. Quoi? Je n'ai point tous les échos. J'adore pour les dauphins. Il y en a un que j'ai pas trouvé. Étonnant. Les cachots. Ah bah il doit être là le dernier écho en vrai. Pas du tout. Alors. Rien. Ça du coup. En vrai je sais pas. Je sais pas. Ça c'était pas mal hein. C'est pas dégueu en vrai. Monsieur, Cette voix. Oh, that voix. Athénaïs, mon enfant. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. it's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. Non, non, ma pauvre enfant.
I am not your father, no more than you are Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 Eh ben, super. Ah, c'est quoi? No! Papa! Have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, vous le savez. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Ugh! You're no better than your master, Papa! Pi. Ok, alors faut que je regarde par contre ce que j'ai comme... On reviendra ici après. Hein. Faut que je regarde ce que j'ai comme... Comme écho. Ce qui me manque. De... du coup, Samson de ses morts. Jean-Michel Samson. Véronique Samson, pas du tout. Charles-Henri Samson. Pour savoir ce qui me manque. L'œuvre des tyrans, j'ai pas. Bon, faut que je remonte de toute façon. Il n'y avait rien de nouveau. Ah. Il y a une façon de remonter ou pas? En vrai, j'imagine que oui, mais peut-être pas comme ça. C'est vrai, il doit y avoir un truc juste avant que j'ai raté. Encore le cloaque.
Déjà, le mec s'appelle Charles-Henri, couplé à Dalida. Ah oui, sans soi Dalida. Les fameux. Fameux duo comique. Le canal de la Bastille. Elle est à l'autre bout du monde. Hein. I can use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. Ok. Let's go le Luxembourg du coup. Et je reviendrai là. De toute façon, faut que j'aille chercher Micheline aussi. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No, nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, Madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation! Et pour le royaume! Ok, donc j'ai encore le temps de faire des trucs. Ils ok. Bah, je vais retourner à la Bastille si je peux. J'espère que je peux. Je pense que je peux. J'imagine. Ah, j'ai un message. Sa Majesté la Reine. Le château est pris d'assaut, nos vies sont en danger, je t'ordonne d'organiser Saint-Cloud. Tout à faire cessante.
Ah, faut encore retrouver la comtesse de ses morts, là. Alors comment je peux aller choper la comtesse? Si je peux le faire vite, en vrai, c'est bien. Regarde. C'est quoi comme service? C'est quoi le nom? Une affaire de famille. Family business. Bien, c'est qu'ils nous disent pas comment on y va, quoi. Bonne solution, ça. Putain, c'était là, je suis vraiment un connard. Non mais vous embêtez pas pour moi, hein. C'est vraiment juste là. Madame Massy devant épouse. À l'heure où toute force... Est-ce que je peux parler à Elvis, s'il te plaît? But of a common thug, no doubt. Now I must bring the terrible news to Monsieur de Mirabeau. Alors, où toute force m'ayant abandonné, je m'apprête à expirer, je tiens à vous assurer que je ne garde point rancune des innombrables méfaits par vous accomplis à mon détriment. Puissions-nous ne tourner le dos à nos querelles passées, je ne veux point mourir votre ennemi, je m'en vais, mais m'en aller en paix et vous donner par delà ce tombeau en gage de réconciliation. À cette fin, vous recevrez bientôt la visite d'un dénommé Saint-Jean, un brave homme que j'ai chargé d'exécuter mes dernières volontés. Connaissant votre nature méfiante, je vous prie de lui faire bon accueil, de ne point le garder porte close, et de ne pas vous effrayer de sa mine peu engageante. Soyez assurés qu'il n'a que de bonnes nouvelles à vous annoncer. Adieu, madame, votre ci-devant époux, Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau. Ok. Donc maintenant je me casse. Tac 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 et on va... Ouais d'accord, ouais, d'accord. Et let's go la Bastille quoi, parce qu'il nous reste des trucs à faire là-bas aussi. Mister Saxo, t'es à gauche. Hein. T'as pris ça vraiment? Peut-être pas pour rien. Allez, direct la Bastille, speedrun. Ça c'est beau.
Bon, maintenant, faut pas se faire casser la gueule par le... par Arbaletman. Ce qui est pas forcément le truc le plus évident. Pourquoi je dis arbalète? Ballistman, même. Parce que Ballistman, il est là, il est chaud. Ok, c'est bon. Ok. Alors non, c'était pas par là. Voilà. Une fois qu'on est là, ils ok. Je dirais bien que ça fait plaisir, mais je pense pas. Donc ici, le truc, je l'ai chopé. Là aussi, je l'ai chopé. Tout ça pour aller réveiller le mec qui est en bas. Hein. Qui n'est certainement pas très important au final. Voilà, et maintenant, faut pas crever. C'est pas cette porte là, c'est plus bas. D'accord. Monsieur le comte, j'ai conformément à vos ordres du roi par vous transmis disperser les rebelles rassemblés place royale. Les nouvelles pièces d'artillerie ont fait merveille, et ce n'est pas aujourd'hui que la populace prendra la Bastille. Cependant, l'accessoire que vous m'avez remis semble ne plus guère faire son office, et j'ai dû à plusieurs reprises me soustraire à des attaques menées par vos automates. En outre, des arachnides se montrent... Ok, l'auteur a été interrompu en pleine rédaction. Ah, cool. Ok. Regarde où j'en suis. Habillé inachevé, ok. Ah, non, je suis pas allé là en fait. Le mur fragilisé, c'est bon, je l'ai pété.
Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. Ok. The death sentences delivered by court order are nothing more than cowardly murders. Barbaric crimes committed legally in the name of the entire nation. These cruel laws are the doing of the tyrants who rule us. They are the chains they have always used to oppress the human race. And that, mes amis, is why the death penalty must be abolished. Well said. Ok. Et du coup c'est bon, on peut go. Donc c'est bon. Si c'est pas bon, ça va être chiant. C'était Robespierre? Ah non mais c'est bon. 3 sur 3. Ils ok. Robespierre, ah bien sûr. Robot caillou. Your Grace. No, Your Grace. I am your most faithful servant. Monsieur, listen to me. But I can no longer do what you ask of me. Listen to me, Bossan. Kill, kill, and kill again. What do you mean? Of what crimes do you accuse yourself? The heads must roll. They must roll straight into the pit. Cela suffit. Who are you, monsieur? Who am I? Oh, I am Charles-Henri Sanson, executor of court rulings. The executioner of Paris. The executioner? Oh no, not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims there and hand them over to killers who are far more efficient and skilled than us. When I tried to give up my position, the king and the count offered me a new role. Greffier at the Bastille. An easy job. And I fell into their trap. Oh. But now that I think about it, they must be the ones who sent you. They want my head. You're rambling. I am Aegis, their worst enemy. Come to rescue Monsieur de Vaucanson. I hope to learn the secrets of his tireless automats. Alas, I was only present for his last breath. Poor man. I think they're probably all dead in there. I don't know what poison plagues those accursed walls. The king deliberately chose to imprison his enemies there. He didn't give them a chance, madame. Not a chance. Eh bah très bien. Bah voilà, on a ce qu'on voulait. On a ce qu'on voulait, donc on peut se barrer. Retourner voir les connards. De toute façon, il faut qu'on parle à Mirabeau. Il est quand même la roue animée derrière.
Alors, vite fait. Oh, ce plan. Mirabeau. Ah, il est là. Wesh. On parle. Citoyen Mirabeau. Unfortunately, I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes, yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No. My father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to serve the people absurd fables that condemn them to ignorance? Must you also submit to the whims of a malicious old brute? The scourge of his own family? Speak! Speak now, or so help me, I will send you to meet your maker. Please, Monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. He blamed you, your sister, and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God, he extended forgiveness to all those he had previously condemned. However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, Monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing more that could be done. The poor soul. He was in tears, his body racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, Monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, Monsieur. When I was captured, the wallet fell into the hands of the Comte de Cagliostro. Nom de nom, Aegis. Do you realize what this means? C'est encore pour ma gueule ou quoi? My father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. C'est fini. Must find it at all costs. Our fate is in your hands. Cagliostro must have put it in a safe place. Somewhere known Ah bah only dans to him. son entrepôt là. The Marquise de Capri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his sinister experiments. Oh, how fortunate. What does it contain? 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. It concerns your sister, the Marquise de Capri. Let's see. A lettre de cachet signed by my father. He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document. This time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse sense of joy as he devoured its contents. Aegis, you must retrieve this letter at all costs.
If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet, I am done for. Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never straying too far from it. Please hurry, I beg of you. Évidemment, retour à... Retour encore au... Citoyen Lavoisier. à la Bastille, du What coup. can I do for you, Aegis? I found the powder. It was at the Bastille. Did you do what needed to be done? Yes. There is nothing more to fear from it. What do you mean, nothing more to fear from it? I flooded the cellars where the powder was stored. Bon sang! Lavoisier! Why did you put our fate in the hands of a cursed machine? This machine, as you say, just saved you from certain annihilation. No, you have rendered us impotent. Come now, monsieur. Get a hold of yourself. Mon Dieu! Everything I attempt seems doomed to fail. I fear we no longer have any chance of winning this war. Please, calm yourself. What you fear is the loss of your own personal interests. Everyone here is convinced of this. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. Ok. Bah, let's go. C'est pas encore fini. Bon, du coup. Retour à la cité, quoi. Et bisous YouTube. À plus tard.